Dobrodošli, dragi gledalci, na naš kanal. U Mađarskoj se upravo pokreće točak političke sudbine i sprema se otpor kakav u tamošnjoj istoriji još nije viđen. Sukob dva čovjeka, koji je jučer bio nezamisliv, sada prijeti da potpuno sruši sistem građen decenijama. Kako je uopšte došlo do toga da čovjek koji je stvorio modernu mađarsku državu, Viktor Orban, danas gleda u oči sopstvenoj političkoj propasti, i to od strane čovjeka kojeg je sam taj sistem podigao? Pazite sad, u epicentru ovog tektonskog poremećaja nalazi se dramatičan i bespoštedan rat između bivšeg premijera Viktora Orbana i novog mađarskog premijera Petera Magyara. Sukob je prešao sve granice uobičajene političke borbe onog trenutka kada je parlament Mađarske pod kontrolom Magyarove partije usvojio radikalan ustavni zakon, famozni 17. amandman na Ustav. Ljudi, taj amandman, kako prenose svjetski mediji poput novinske agencije Reuters i ruskog portala RIA Novosti, direktno predviđa proceduru za smenu aktualnog predsjednika države, Tamaša Šujoka, čovjeka kojeg je svojevremeno postavio i podržavao upravo Viktor Orban. Dakle, Peter Magyar je postavio jasan i brutalan ultimatum predsjedniku Šujoku. Ima tačno 5 dana da potpiše ovaj ustavni amandman koji praktično zahteva njegovu ostavku. Ako to ne učini, Magyar je javno zaprijetio da će parlament odmah pokrenuti zvaničnu proceduru opoziva. Suočen s ovim nezapamćenim pritiskom, predsjednik Šujok je odmah reagovao, poručivši da ne vidi nikakve ustavne osnove za prevremeni odlazak sa funkcije, s obzirom na to da mu mandat zvanično ističe tek u proljeće 2029. godine. I baš tu nastaje problem koji prijeti da zapali mađarsku političku scenu. Viktor Orban je preko svojih kanala na društvenim mrežama poslao poruku koja je odjeknula kao objava rata. Objavio je crno-belu fotografiju Petera Magyara preko koje je stajao dramatičan i mračan natpis: Demokratska Mađarska 1990-2026 uz nacrtano crno srce. Orban je tom slikom poslao jasnu poruku da je pod Magyarovom vlašću mađarska demokratija mrtva. Uz to, Orban je uputio direktno upozorenje javnosti. Citiram ga: ako predsjednik Republike bude silom smenjen sa dužnosti, Mađarska će imati pravo na otpor i mi ćemo to učiniti. Dakle, ljudi, Orban je otvoreno poručio da njegova stranka Fides, Mađarska građanska unija, nikada neće priznati ove, kako ih je nazvao, nasilne metode autokratije, niti će odluke bilo kog novog, nasilno postavljenog predsjednika smatrati legitimnim. Prema Orbanovim rečima, danas je na meti predsjednik države, a već sutra žrtva ove samovolje može postati bilo koji običan građanin ili privatno preduzeće u Mađarskoj. Zato je važno razumjeti sljedeće: kako je uopšte došlo do ovog istorijskog preokreta i kako je Orban izgubio vlast koju je držao čvrsto od 2010. godine. Da bismo to shvatili, moramo se vratiti na dve potpuno različite porodične i političke priče koje su oblikovale mađarsku modernu istoriju. Prva priča je o tome kako je Orban prvobitno izgradio svoju imperiju. Godinama je njegova stranka Fides pobeđivala na krilima narodnog gneva prema staroj komunističkoj i socijalističkoj eliti. Glavni simboli te stare elite, koje je Orban godinama koristio kao savršeno strašilo za glasače, bili su Ferenc Gyurcsány i njegova supruga Klára Dobrev. Gyurcsány, bivši komunistički omladinski funkcioner i jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, postao je omražen nakon što je 2006. godine na zatvorenom sastanku priznao da je njegova partija lagala narod ujutru, uveče i noću. Taj skandal je izazvao masovne proteste koje je predvodio upravo Orban i od tog trenutka socijalisti gubili su sve izbore. Gyurcsány i Klára Dobrev, koji su se u međuvremenu razveli, postali su politički balast. Na posljednjim izborima nova zvezda mađarske politike Peter Magyar potpuno je odbacio bilo kakvu saradnju sa njima.
Đurđanj se povukao iz politike, a lista Klare Dobre osvojila jedva 1% glasova. Mađar je tako uspješno skinuo sa leđa opozicije stari balast koji je Orbanu godinama služio za laku pobedu. Ali pazite sad. Druga porodična priča je ona koja je zapravo srušila Orbana sa trona. To je priča o raspadu braka dvoje uspješnih mladih pravnika unutar samog Orbanovog sistema, Petera Mađara i njegove bivše supruge, Judit Varge. Dok je Mađar bio na raznim menadžerskim pozicijama u državi, njegova supruga Judit Varga je napravila meteorsku karijeru, postavši Orbanova ministarka pravde i žena koja je trebala da predvodi Fides na evropskim izborima. Njihov brak se raspao i zvanično su se razveli. Međutim, preokret se dogodio kada je u javnost isplivao ogroman prljav skandal koji je pogodio samo srce Orbanovog režima. Otkriveno je da je tadašnja predsjednica države, Katalin Novak, inače bliska Orbanova saradnica, pomilovala čoveka osuđenog za prikrivanje pedofilije. U donošenje te odluke bili su direktno umešani ministarka pravde Judit Varga i protestantski episkop Zoltan Balog, nekadašnji član Orbanove vlade. Narod je bio zgrožen. Kontrast između Fidesovog propagiranja tradicionalnih hrišćanskih i porodičnih vrijednosti i ovog sramnog čina izazvao je nezapamćen bes javnosti. Katalin Novak i Judit Varga su morale da podnesu ostavke, a episkop Balog se povukao sa čela sinoda crkve. I tu dolazimo do ključne stvari. Upravo u tom trenutku moralnog sloma vlasti na scenu stupa Peter Mađar, kao čovjek koji je godinama bio unutar sistema, koji zna sve tajne, sve mehanizme i sve slabosti Orbanovih ljudi. Mađar odlučuje da potpuno raskine sa Fidesom, izlazi u javnost sa dokazima i insajderskim informacijama o korupciji i zloupotrebama vlasti. Narod je u njemu vidio nekoga ko konačno govori istinu iz prve ruke. Mađar preuzima do tada malo poznatu stranku TISA, što je skraćenica za uvaženje i slobodu, ali ujedno i naziv druge najveće reke u Mađarskoj. Slogan "Tisa se izliva" postao je simbol rasta njegovog pokreta. U tom trenutku postavlja se pitanje kako je Mađar uspio da pobjedi na izborima tamo gdje su svi drugi pre njega propali. Ljudi, odgovor leži u tome što je potpuno srušio Orbanovu staru političku šemu. Dok je Orban godinama ubeđivao narod da je on jedina brana protiv povratka starih komunističkih kadrova, Mađar se predstavio kao moderan konzervativac i patriota koji se bori protiv zloupotreba novih Orbanovih elita. Uspeo je da izvuče na birališta ljude koji su ranije apstinirali jer nisu želeli da glasaju ni za Orbana ni za stare socijaliste. Izlaznost na izborima je skočila sa nekadašnjih 69,5% na neverovatnih 79,5%. Međutim, ono što je najviše zabrinulo Orbanov tabor jeste činjenica da je srušen mit o konzervativnoj mađarskoj provinciji koja slijepo glasa za Fides. TISA je pobjedila ne samo u Budimpešti, već i u većini regiona i u tradicionalnim Orbanovim uporištima. Mađar je pridobio siromašnije glasače konkretnim i popularnim obećanjima, predložio ukidanje PDV-a na lekove, smanjenje poreza na dohodak, veća ulaganja u zdravstvo i uvođenje posebne penzionerske kartice za plaćanje hrane i medicinskih usluga. Kampanju je završio trijumfalnim mitingom u Debrecinu, drugom po veličini gradu u Mađarskoj, koji je važio za neosvojivu tvrđavu Fidesa. Ovo menja celu sliku, ne samo u Budimpešti, već u celoj Evropi. Mađaru su odmah stigle čestitke od lidera vodećih zemalja Evropske unije, kao i od predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Pad Orbana sa vlasti direktno je oslabio njegove saveznike u Evropi poput slovačkog premijera Roberta Fica i francuskog desničarskog lidera Jordana Bardele. Zapadni mediji, uključujući mađarski list Magyar Nemzet, primetili su ipak da su pojedini Mađarovi radikalni potezi počeli da izazivaju određenu zabrinutost na zapadu, jer bi nestabilnost mogla da otvori vrata Orbanovom povratku. Ipak, Mađar je nakon izbora jasno poručio da Mađarska želi ponovo da postane evropska zemlja.
Iako njegova stranka ima uzdržan stav prema slanju direktne vojne pomoći, analitičari procenjuju da Budimpešta pod njegovim vodstvom više neće blokirati evropske pakete pomoći i kredite Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, niti nove runde sankcija protiv Rusije. Ekonomski odnosi sa Moskvom će verovatno opstati zbog energetske zavisnosti, ali će izgubiti onaj prepoznatljiviji, lični prijateljski ton koji je forsirao Viktor Orban. Sa druge strane, unutar same Mađarske besni ustavni rat. U ponedjeljak, 13. jula, parlament je sa 139 glasova za i samo 6 protiv izglasao sporni 17. ustavni amandman koji otvara put za smenu predsjednika Šujoka. Poslanici opozicionog Fidesa i Demohrišćanske narodne stranke bojkotovali su glasanje, a šef poslaničke grupe Fidesa Gergelj Gujaš podnio je ostavku u znak protesta. Lider demohrišćanja Bence Retvari javno je proglasio taj dan danom žalosti za mađarsku demokratiju. Ispred predsjedničke palate Šandor u Budimpešti već su održani masovni protesti u organizaciji Orbanovih saveznika pod sloganom Stop samovolji, gdje su okupljeni građani tražili poštovanje ustava i očuvanje institucija. Orban je poručio da se ovdje ne radi samo o predsjedniku, već o stvaranju mehanizma kojim nova vlast može svakoga u bilo kom trenutku da ukloni sa funkcije bez ikakve kontrole. I dok se Mađarska nalazi na ivici ustavne krize i duboke društvene podjele, sa novim premijerom koji želi brze i radikalne promjene i bivšim liderom koji poziva narod na otpor i uličnu borbu, cijela Evropa sa napetošću iščekuje sljedeći potez. Da li će predsjednik Šujok potpisati sopstvenu smenu ili će zemlja skliznuti u otvorene nemire? Dakle, dragi gledalci, ako predsjednik Republike Mađarske bude silom smenjen sa dužnosti, Mađarska će imati pravo na otpor i mi ćemo to učiniti, tvrdi Viktor Orban. Orban je naglasio da njegova stranka Fides i njeni saveznici nikada neće priznati, kako rekao, nasilne metode autokratije niti odluke novog predsjednika kojeg bi Mađarova vlast postavila bez pravičnog i zakonskog postupka. Prema Orbanovim rečima, ova situacija je opasan presedan. Ako vlast danas može silom da smeni predsjednika države samo zato što im se ne dopada, sutra žrtva te iste samovolje i arbitrarnosti može postati bilo koji običan građanin, seljak ili privatno preduzeće u Mađarskoj. I dok se u Budimpešti sprema Ustavni sud i dok Viktor Orban poziva svoje pristalice na masovni otpor u odbrani predsjednika Šujoka, situacija svakog trenutka prijeti da izmakne kontroli. Zemlja je duboko podijeljena između dve vatre, novog premijera koji žele brze i nemilosrdne rezove i bivšeg lidera koji poručuje da neće mirno gledati rušenje institucija. Šta vi mislite o ovim dramatičnim događajima u Mađarskoj? Da li je Peter Mađar zaista doneo preko potrebne promjene i demokratiju ili njegove radikalne metode i ultimatumi predsjedniku države pokazuju da ulazimo u novu eru autokratije? Kako će se ovaj ustavni rat i najavljeni narodni otpor Viktora Orbana odraziti na stabilnost cijele Europe? Napišite svoje mišljenje, procene i komentare ispod ovog videa. Veoma nas zanima šta mislite o ovom istorijskom sukobu. Svako dobro, ljudi!